Mas maganda yung puwersa ni Dabu. Paano? 10 seconds. 10 seconds. Apas. 2 points para kay Apas. 14%. Wait lang. Dabu. Nasundutan ni Apas. Bola ng Lakais. Lamig. Kanina mainit eh. Villamor, nag-iisang ikaw. Balisi, wala. Bismin ball. Balisi. Ranches. Pasok. 2 points para Ranches. Villamor, tumabala. Sumalaksak. Nakuha ni De Dios, Pastor Ranches, kinaliwa. Wala. Villamor, pas tumabala. Ranches, sumalaksak. Foul on number 23, Manayaga. Kabisa. 7. Bota. Pagmukal niya pa. Ilan na tambak sa po? Pasok. Tatlo lang, pre. Ranches. Loader. Wala. Rebound ni Espelita to the Diyos. To Ranches. Pumwersa ulit. Wala. Rebound ni Manayaga. Manayaga, easy layup. Dabu. Foul on number 11. Hindi pumasok mo. 6 minutes po. Villamor, tumabala. 2 points. Oh, nice! Balisi, nice tilan. Villamor, Wala. Rebound ni Dabu. To Espelita. Espelita sa 3. Out. Patay. Patay. Apas. Gas. Manayaga. Manayaga, didiskarte, kinaliwa, wala. Lakais ball. Sabihan mo yung bisnis. Marshall, kurang yata. Tingin. Eh,
football player. Ika na mo, parang ka. Ano? Yun yung bench doon sa dulo, bawal upuan para sa football player daw yun. Time out niya. Time. De Jos sa 3. Rebound ni Ranches. Tulak. Kita. Pushing foul. Time out, time out. Time out. Kaya lamig dyan, meron po tayong shirt doon. Pwede tayo bumili doon. Ay, nakashoot ka? Wala. Ben, lapitan mo na. Naglalaman na ba Wow, Paler for 3. Ang gandang smile naman ni Paler dyan. yung number 3 sabi sa kanila maglalaro. Hindi, yung ano, yung isa yung number 3. Lakay's ball. Smile ka muna, Paler. 2 points para Espelita. Paler. Kota ka na. Kota ka na, kaibigan. Manayaga to Villamor. 10 seconds. Paler sa dress. Wala. Rebound ni Ranches. Ranches na nagasa. Foul. Last counted. Foul on number. Sino foul? Number 11, Denver. 7. Warning for penalty ang Bismin. Bonus shot, wala. Rebound ni Calix. Calix for 2. Bumababa ang lamang. 30 na lang. Denver 2. Manayaga, wala. Rebound ni Calix. Calix dumiskarte. Lakay's ball. Dabu. Wala. Rebound ni Ranches. Wala pa rin. Rebound ni number 7. Villamor for 2. Calix to Ranches. Pumwersa. Wala pa rin. Oh, sa kanya. Manayaga. Gabales to Manayaga. 10 seconds. Manayaga. Traveling violation. Substitution rep. Nabigay. Mamaya. Nabigay. 31 for 3. Wala. Rebound ni Gabales. To Villamor. To Manayaga. Solo flight. 2 points. Wala. Dabu. To Ranches. To Dabu. Sa 3. Bang! Dabu for 3. Paler to Villamor. Super small ball lineup po. Bismin. Super small ball lineup. Denver for 3. Puro board shot. Rebound ni Calix. Dumiretso, pasok yan. Villamor to Denver. Easy basketball para sa Bismin. Nice nila naman, Gabales. Gabales sa dress. Wala, rebound ni Calix. Calix to Dabu. Dabu sa 3. Airball. Sub 7:55. Konti na lang. 30 na lang.
Villamor. Villamor sumahigstep, kinaliwa. Villamor for 2. Balisi. Lakay's ball. Outside cut and pan. Khalid Pumeke, foul. Cast counted. Foul on number 7. Gabales. Bonus throw. Bonus throw para kay Khalid, the veteran. Pasok ka na. Gusto mo 1 minute niyan eh. 10 seconds. Anayaga. To Villamor. Gabales sumahigstep din sa Gabales, kaya lang hindi na kompleto. Dabu. Balisi. Stop and pop. Wala. Rebound ni Calix. Off the glass. Tagabuhat si Calix ngayon ah. Konti na lang. 30 na lang. Manayaga. Foul on number 77. Calix. Bakay nakadobo, tapos wala toast. Manayaga. To Denver. Wala. Tinignan pa ang kalaban. Sumublay nga lang. Balisi. To Dabu. Off the glass. Pasok yan para kay Dabu. Tan-tan. 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 Taran-tan. Tan-tan. 4-3. Wala. Hirap na kayo, all-pass mo, all-pass mo. Bejos. Wala. Rebound ni Dabu. 2 points para kay Dabu. Denver. Habol pa kayo. 1 minute na lang. 30 na lang lamang nyo. Bali sa 20 par, para sino na kaya? 26 seconds remaining. Dabu for 3. Wala. Rebound ni Tantan. Tan-tan. Tan-tan. Gumuhin pa sa 3. Wala. 16 seconds remaining. Manayaga. 10. Villamor. For Borjan. Rebound ni Gabales. For 2.